Come on, girl. Wow. You not ikit me kaya the dyan. yellow. I like the yellow. I will yellow. I want to check it as a If patient. we are grade 4 is kaya is ball pen. Yeah. Is grade 6 si kaya mat. Tapos grade grade 12. Grade 6 na kanya na yate kung grade 4 na yung mat. But that, Ay, nakatakot yung grade 4. O liman. Kuha masakit na kanya niya. Masakit na yung grade 4. Kuha masakit. May ano kayo? Treat. May ting. Mansurita na tet. Na? Mansurita na yaw kita meron. Kuha na mali. Nino yun? Nagduda. Then, kung Alala man lagi. nagduda kaya. Alala man lagi yun. Dito mo. Alala man lagi yun na mo. Then, Hey, nakabisit ko yun. dagdag ng dala ng princess. Sorry. Kala mo, muran? Wala daw mo muran. Ba't piti-litit? Kubalo. Kubalo. Sabi mo, biyasa ka, Tep. Tan, Lasa na kayo ba? the patient that killed it. That is the Pupelene. Ikaw, Alin na kaya, balo itang gamot. Yan tuloy meteo. Asa itang gamot, wari. Apin to. Ay. Then nga detang gamot para makahil Ay, burine pala iti. Kakalingman ko. Burine pala iti. Aray ko. Kaya mo na itang tao. Biasa Aping yung tan, doctor. Yan. Ikaw nakita security camera tep. Basa nakita ang security Basa may camera. kaya. Gatas. Basa may Kung sasabihan mo, gatas. Anomaly yalawan ketas kaya. Sinabihan mo na. Saraki ano to. Ha? Best in English. MBS daily. What is? Bakit may kahi? Anomaly. Save. What is? Save. Yung save. What is? Anomaly. Ano? Kaya nga What is- paalay mo to. Kaya saraki agad. What is? Ano yun? Twins na dito. Twins na ne. Let that. You basa milk. Binasa mo na Pabilis na pabilis. Baba. Halita mo sigla pa lang. Matutudyo. Tama. Larkin. Kalambot na kaya. Gisan. Panini mo, kahit mo. Siyempre, Basan na ito. kakatutod na pa. Basan na. Ababal. Basan na ito pa. Peppa Pig. Yan. Nano? Ito. Meron pa Paninayan kaya si Design Coffee. Basan na ito. Wait lang, ating kung gawin ko tang doktor. Yan. Potang kaya yarita ni patients. Potang yarine detang patients. Nananukatip. Yabi aliyabya sa iti. Classmate ko. Malikot lo. Boy, kami detang classmate ko nakalikot. Apple. Malikot na din. Pati ako. Tulog ini. Grade 1. Grade 1. Malikot si Ate Kiara. Kaklase mo, diba? Hindi? Malikot ya? Malikot. Uy, ito malikot. Wala ko sa akin malikot. Kami, iyaku duluk ko. Iyaku duluk. Luluk. Luluk. I'm sit down. I'm sit
Pabilis ng pabilis at manalinu-nuna. Get, kumayo tayo. Bye, Tan. Bye, Matt. Hello, Ron. Kaya stress mo? Palagi ka no? Never mind. Yes. Nanalo ka, Matt. Hindi naman nanamal dito. Hi guys, I'm Yan. Sweet nalalatep. Itong bakit? Ating stalker, may bigla ko. Ikit dahil kita kanyan kam. Uy, ka. Ating ko kasi yung video kaya may bigla ko. Pakansa. Ano kung kailangan nyo? Dapat na video, dua na lang kanyan. Dried eyes. Tapi kayo tama itong patient na. Kailangan mo ito. Bakit pa ito? talaga. Wala na talaga. Hindi naman pa yan eh. Kapaan yan. Kumakakasing gamot. Kaya po kumang gamot. Yan, ikuha ko netep. May kabyasa. Matiyo kanyan. Hindi kaya ko na recover. Balo ko na yung game na ito eh. Dami. Tap ko na balo kaya agad kasi ating ko nga pa ng video tapos papyalong date eh. Oh. Ito tingnan ulit. Yan, the doctor sa Hindi ko naman balot. Yung palang tao. Pagaling na yung lang. Yung skinwalker. Papilabot. Hello naman tayo skinwalker. Ano to? Tingkamot. hello. Ay, tawa ako. Hello. Nakatula kayo? Uy, tune ulit ang doktor. Siyempre, kay balo no. Karitak tamo pera. Oy, hindi kami pasali talaga kay. Ay, makasalita no. This is a worker. Alita makakaita pa Ford. I have an appointed anomaly. Bye-bye. Bye, anomaly. Ay, tacho na agad itang Ron. Hi, Ron. Hi, Ron. Still here, huh? The last guy got eaten by the red monster. Minum ko. That's why I always carry maple syrup with me. Ali burita maple syrup pa kalanwan ko. Hello. Kalambat mag-loading. Tapi kayo tamata. Kaya ako na. I got the victory. Thank you. Thank you, sir. Oh my God. May coffee ka, Tek? Uwa. Ay. Atin kanyan. Bisang mag. Uy, wala multo yan eh. What's up? Wala multo ka. Siyempre, kay multo ya talaga kasi pakantay yung tsura na.
Nataling version. This hungry. Walawan me, kung normal yun. Bakit ating balikin yun? Pag Robux yun, Tet. Lawan me, security camera. Normal. Halaw yung ba? Noon ka pinag-video. Wow, Wait ma'am, video ko kayo. Lapis? Lumpay? Siyempre, ito, hero tayo. Nung kaya daw itong babae kang lumpay. Hi, Tom. Mag-leave na kayo na naman kami. Sulitan ka. Tap, Ala ko, wait lang ako. Okay. is my daddy here? You pa-connect to Let's him. go there. You connect to him. You pa-connect. Where's Biasa? Yeah. Palitan nitang kay Wi-Fi. Si palitan Hey! Wi-Fi. Moto! Ali ka man lalaway kitang babo kasi imbes kayi matayakan ka. Biasa po. Wawarin ako kasi sasabihin ba na I don't look up. Oh. Kasi kaya mata ating mata. Saka rin kayo. Connect. Everything. Yes, yung... Ito na. Nangulang tama yan? Paano ko rin ni Papa? Ay, ito. Ay, ito. Bakit? Ouch! Go time! Let mapol yan. Bye-bye, guys. May mali ko. Aray! Muhammad! Aray. Pakunet may daddy ko. Ay, ma.